اینجا خیلی جالبه زیرا که آقای جورج سوروس اعترافات بسیار مهمی میکنه در رابطه با آنچه دیگران نمیدونن و فکر میکنن که ایشون هم شاید موافق نباشه. از جمله این که میگه من کمک کردم که سازمان مالی اروپای شرقی ورشکست بشه. در پاره پول واحدی که بعداً در اروپا سالها بعد به نام یورو خلق میشه نیز اینجا گفته میشه که نظر ایشون هست و تایید میکنه که در تغییرات سیاسی در اروپای شرقی از طریق همین اوپن سوسیتی نقش مهم و مؤثری داشته. و وقتی بهش میگن خب چرا تو رئیس جمهور نمیشی، اینجاست که میگه نه من ترجیح میدم که همینجوری کار کنم بهتره تا اینکه مسئولیت بپذیرم، چون موقع اختیاراتم محدود میشه. و راستم میگه اونجور میشه رئیس جمهور یک کشور، ولی الان در بیش از 100 کشور داره حکومت میکنه. میگه بازی بورسی که من انجام میدم به عنوان دلال شورشگر مثل بازی قمار میمونه، توش هم برد داره هم باخت. ازش میپرسه که میگن یه نظم نوین جهانی اقتصادی رو بوش اعلام کرده میخواد بیاد و اینها. میگه این در شرف تکوین بود، اما چون به اون پروژه گورباچوف توجهی نشد، پروژه گورباچوف مال خود ایشون بود و بعد جورج بوش با ایشون مخالفت کرد که بعد ایشون جورج بوش رو حذف کرد و حزب دموکرات آورد روی کار. میگه که میشد این کار بشه موقع، ولی به حرف گورباچوف نکرد. گورباچوفی که در راستای افکار جورج سوروس فعالیت میکرد. Tous les systèmes ont des défauts. Le SME marchait très bien pendant 10 ans après la réunification de l'Allemagne. Il y avait un déséquilibre profond dans le système. Avec mon assistance, il a failli. C'est vrai que vous y avez bien contribué. Quand il y aura une monnaie unique, ce sera le Deutschmark ou une monnaie équilibrée entre le Deutschmark et le franc? C'est une très bonne question parce que j'ai posé la même question à M. Schlesinger. L'ancien gouverneur de la Banque centrale allemande. Et je lui ai demandé, est-ce que vous êtes pour l'écu? Il a dit, je n'aime pas le nom. Le marque serait mieux. Est-ce que le franc va être fragile en attendant l'élection présidentielle? Ça dépend. Ça dépend. Dans les pays de l'Est, de faire le parallèle avec un autre milliardaire, M. Hariri, qui est devenu aujourd'hui Premier ministre du Liban. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous serez amené à jouer vous aussi un rôle politique dans votre pays natal, la Hongrie? Non, je joue déjà un rôle politique dans l'Europe. Je suis content avec ce rôle. C'est beaucoup mieux d'être ministère. Vous n'avez pas envie de faire passer... Quand on a un rôle politique officiel, on fait passer beaucoup plus facilement ses idées. Non, c'est intéressant que comme les officiers sont tellement limités dans leur pouvoir. Beaucoup d'observateurs ont dit qu'on allait construire un nouvel ordre économique mondial. Le président Bush, président américain, parlait tout le temps du nouvel ordre économique mondial qui devait garantir la paix. Est-ce que vous y avez cru? Oui, on a eu l'occasion de le faire, les Nations Unies. Malheureusement, nous n'avons pas perçu cette possibilité. Mais cette possibilité existait et on l'a raté, mais on pourrait quand même reconstruire avec une grande alliance entre la Russie et l'Ouest. J'ai commencé la présentation de votre exposé en disant que vous étiez immensément riche, immensément généreux. On verra dans les années à venir si vous êtes aussi immensément clairvoyant. Merci de tout ce discours. Merci d'avoir fait l'effort immense de le faire en français.